આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં ઓપરેશન મ્યુલ અકાઉન્ટ હન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો। એના ભાગરૂપે માનનીય ડીજીપી સર, આઈજીપી સરના માર્ગદર્શનમાં રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લાની સાયબર સેલ દ્વારા એક સારો મ્યુલ અકાઉન્ટ્સનો કેસ કરવામાં આવ્યો છે। એમાં 1930 જો આપણો સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર છે, એના ઉપર એક અકાઉન્ટ ઉપર 66 જેટલી કમ્પ્લેન પૂરા દેશમાં થયેલી હતી। આ 66 કમ્પ્લેનના ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવ્યો। તો આ જો અકાઉન્ટ છે જ્યોત ટ્રેડિંગનો અકાઉન્ટ છે ગોંડલ રાજકોટનો, और जय मनसुख भाई नांदपरा करीने 25 वर्षनो छे ओ आ अकाउंट ने ऑपरेट करे छे। और आ अकाउंट में टोटल ट्रांजेक्शन जो छे आ जय भाई पासे 6 अकाउंट छे एनी एक स्टॉक एंटरप्राइज छे अने एक जॉब ट्रेडिंग का बने फर्मना नाम पर छे जेटला अकाउंट छे। आ तमाम अकाउंट्स में छेल्ला 1.5 वर्ष में 198 करोड़नो ट्रांजेक्शन थयो हतो। પછી બીજા અને તપાસ કરતા આનો એક બીજો ઓર સહ આરોપી તરીકે મનીષ છગનભાઈ કામાણી છે। એના પણ એવા જ અકાઉન્ટ છે જેમાં ટોટલ 150 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા। ત્રીજો પ્રવીણ સિંહ ભૂપતભાઈ પરમાર, એના અકાઉન્ટમાં 33 કરોડ રૂપિયા જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા। એ 3 અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ છે, એ લોકો જો સાયબર ફ્રોડનો અમાઉન્ટ છે એને પોતાના અકાઉન્ટમાં લેતા અને અહીંયાથી એને કેસ વિથડ્રો કરીને 1 લાખ રૂપિયા ઉપર અને 200 થી 400 રૂપિયા કમિશન લેવાની એ વાત કબૂલ કરી છે। અને બાકીના અમાઉન્ટને એ લોકો એના જો આ ક્રાઇમમાં એનાથી જો ઉપરની કડીમાં માણસો છે એને અલગ અલગ શહેરોમાં મોકલતા હતા। આમાં આ ત્રણ માણસો જો અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ છે એની સિવાય એક ઋષિત તુલસીભાઈ રયાણી છે, ઓ ગોંડલનો રહેવાસી છે। ઓ જો લોકો સાયબર ફ્રોડ કરે છે એની વચ્ચે बैंक में अकाउंट खुलावानो काम अने अकाउंट प्रोवाइड करावानो आ मीडिएटर नु काम करे छे ने एकमुश्त अने राशि मळे छे। एना सिवाय महेंद्र सिंह कल्याण सिंह जाडेजा, मयूर सिंह महिपत सिंह वाघेला ए बंने आंगड़िया पीढ़ीवाळा छे। आ बंनेनो जो आरोपी छे, जो साइबर फ्रॉडना पैसा अहींया मूके छे, आ लोको साथे जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स छे एनी साथे जो म्यूल अकाउंट्सना जो मीडिएटर है एनी साथे लोग सतत कॉन्टेक्ट में रहे छे अने एनी आंगड़िया पीढ़ी द्वारा ज मैक्सिमम अमाउंट अहींयाथी राजकोटथी केस लईने अने बीजी जग्या अलग अलग शहरों में मोकलवामां आव्यो छे। तो हाल सुधीमां टोटल जो अमाउंट है वो 380 करोड़ जेटलो अमाउंट जो है आ अकाउंट्स में कन्फर्म थयो छे। जेमांथी आपनो जो 1930 सरकारनो साइबर फ्रॉड माटेनी हेल्पलाइन नंबर है एमां 130 जेटली कम्प्लेन आ अकाउंट्सना विरुद्धमां पूरा देशमांथी थयेली छे। जेमांथी 12 जेटली कम्प्लेन्स आपणा गुजरात राज्यनी छे, बाकीनी बीजा अलग अलग 11 राज्योनी छे। तो आ अकाउंट्सनी तमामनी तपास हाल चालू छे। ए लोको मोटा भागमां यस बेंकमां, आईसीआईसीआई अने एक्सिस बेंकमां करंट खाता खोलावता हता। यस बेंकमां वधारे प्रायोरिटी आपवानुं रीजनो छे कि यस बेंकमां दरेक ब्रांच होम ब्रांच जेम ज रहे छे, तो आमां रेस्ट्रिक्शन ओछा रहे छे। बीजो ए तमाम आरोपी पोताना अकाउंट ने एपीएमसी नो अकाउंट एपीएमसी साथे लिंक करायो, केम कि त्यां टीडीएस ए लोको कापता नथी। एपीएमसी ना जो अकाउंट्स रहे छे एमां आ लिबर्टी छे एग्रीकल्चर ट्रेडिंग ना मार्केट ना अकाउंट ना कारण कि आमां टीडीएस काटवानी जरूर रहती नथी। तो एना कारण जो आपनी टेक्सेशन एजेंसीओ छे एनी नजरमां ए अकाउंट्स आवता नथी, तो एना माटे ए लोको एपीएमसी अकाउंट्स ने प्रेफरन्स आपता हता। आमां हाल 6 आरोपीओ जय मनसुख भाई नादपरा, ऋषित तुलसी भाई रेहाणी, मनीष छगन भाई कमाणी। आमां जय अने ऋषित गोंडलना रहेवासी छे, मनीष कमाणी राजकोटनो रहेवासी छे, प्रवीण भाई भूपत भाई परमार, महेंद्र सिंह कल्याण सिंह जाडेजा, मयूर सिंह महिपत सिंह वाघेला। आ 6 लोकोने हाल आ केस में अटक करवामां आव्या छे। अने आदिलुद्दीन हैदराबादनो रहेवासी छे, लालाभाई यागिक झालावाड़िया गोंडलनो रहेवासी छे, हर्षिल निलेश भाई शाह गोंडलनो રહેવાસી છે ને કે ભરત પરમાર મુંબઈનો રહેવાસી છે। આ 4